अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। अंगश्यामलिं छटाभिरवितु मन्दे कृतेन्दीवरं जट्टञ्जागुदरोचितं विदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलपुण्यं ध्यायेत्। दामोदराष्टकम्। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वयामुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं त्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मेऽस्ति दामोदरेण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोपीशा। हे दामोदर, जे प्रकारे आपनी मां यशोदा द्वारा उदुखल मध्ये बांधा थाका सत्वेव नलकुबर और मणिग्रीव के दुजन कुबेर पुत्र के नारद साप पैते मुक्ति प्रदान करे छे, तांडर के वृक्ष जोली से उद्धार करे, उन्हें परम प्रयोजन अपनी भक्ति प्रदान की। उसी प्रकार से मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करो। हमारे यही मात्र आग्रह, अन्य कोनो प्रकार मोक्ष जन्म हमार तनिक आग्रह नहीं। सनातन गोस्वामी जी का पिछले श्लोक में परम उत्कंठा के साथ में नाम कीर्तन करने लगे, हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे इत्यादि। और बड़े प्रेम के कारण परम उत्कंठा के साथ साक्षात दर्शन के लिए, मन में नहीं, साक्षात दर्शन के लिए जब प्रार्थना करने लगे, तदनंतर शब्दतः प्रेमा भक्ति साक्षात्कार उदित हो एवं साक्षात दर्शन के परम दुर्लभ तीन मने करे प्रेम भक्ति को ही इस विषय में परम उपाय जानकर अथवा एक बार दर्शन होने पर मन की अतृप्ति और उसके बाद होने वाले विरह की आशंका सदा उनके बस में करने के लिए प्रेम भक्ति को परम उपाय जानकर, प्रेम भक्ति के द्वारा ही हमारा मनोरथ सिद्ध हो, अन्य द्वारा न। এই জ্ঞান মনে করে কিন্তু আবার মনে মনে বলছে আমি তো পরম অপরাধী। এরকম প্রেমাভক্তি আমার কিরকম হতে পারে? যখনই প্রেম হবে, প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে যে সেইটি মানবে আমার গন্ধ মাত্র নাই। কৃষ্ণের সেবা সব প্রকারে শ্রীমতী রাধিকার করে, আর তিনি বলছেন আমার লোভ মাত্র।
যদি প্রীতি থাকতো তাহলে কি আমি বেঁচে থাকতাম? মাছ যেরকম হতে জলের অভাবেতে মরে যায়, আমি এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি। न प्रेम गंधोस्ति दरापि मे हरौ कंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशित बंसी विलास्यानंद अवलोकनम विना विभात्र प्राण। আমাদের অত না হলেও একটু আগ্রহ তো চাই যে আমার পারমার্থিক শ্রদ্ধা হোক, পারমার্থিক নিষ্ঠা হোক, পারমার্থিক রুচি হোক। এই জন্য বিরহ হবে। এই জন্য তিনি মনে করছেন যে আমি অপরাধী, আমার এরকম প্রেম কিরকম হবে। परंतु श्रीमद् भागवत बात्सल्य, भगवाনের যে বাৎসল্য, তার মহিমা স্মরণ করে মধ্যে কি না সম্ভব হতে পারে, এই নিশ্চয় করিয়া মোক্ষ প্রত্যাগ পূর্বক প্রেমা ভক্তি প্রার্থনা করছে। যশোদা মা 5 সমূহের দ্বারা দুঃখের মধ্যে যে বাঁধা আছেন, আর বাঁধা থাকা সত্ত্বেও, নিজে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও দুইটি বৃক্ষে জমলার্জুন তার মধ্যে স্বয়ং প্রবেশ করে কুবেরের দুনো পুত্রকে নারদ সাপ হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে संसार থেকে মুক্ত করে দিতে। কেবল মুক্তি প্রদান করেন নাই, আপনার পরম ভক্তি প্রেমা ভক্তি পর্যন্ত তাকে দিয়েছিলেন এবং তাহার নিজের পরিকর পর্যন্ত করেছিলেন। ভক্তি ভাজো এই পদের দ্বারা সূচিত হচ্ছে यहाँ भक्ति भाग का अर्थ है भक्ति को ही परम साध्य के रूप में आश्रय करने वाला, किसी भी प्रकार से उसे नहीं त्यागता। एक प्रकार भक्ति भाजो पद द्वारा एक ही बोलवा तात्पर्य उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। शुद्ध प्रेमा भक्ति न वैकुंठ न है, गोलोक वृंदावन সেখানে গোলক বৃন্দাবনে সিদ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠ তারা কি করে, একজন নন্দ বাবা হনেতে কৃষ্ণের কথা বলে, আর একজন গোপী হৃদয়তে মধুকণ্ঠেতে তাহাদের নিকটেতে ওই রাধা কৃষ্ণের সেটি কথা বলে। মনে হয় যে এক্ষুনি এই লীলা সম্পন্ন হয়েছে। এই জন্য শ্রীমদ ভাগবতে বলছেন সঞ্জাত হে নলকুমার মণিগ্রীব, তোমার আমার প্রতি আমার যে তোমার যে অভিষেক ওই প্রেম উদিত হয়েছে, ভাব উদিত হয়েছে, परम भाव। जो अभाव है वह यह भाव है जिससे भव पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म हो गए नारद ऋषि কোথাও যাচ্ছিলেন, কুবেরের তিনি মিত্র, আর রাস্তা পথে দেখেন দুজন উলঙ্গ কুবেরের পুত্র নলকুমার আর মণিগ্রীব ধন মদেতে মত্ত, 4 প্রকারের মদ, রূপের মদ। কেউ অত্যন্ত সুন্দর হয় তাহার মদ হয়, বিদ্যার মদ, কোন প্রকারের বিদ্যা, চাहे संगीत विद्या हो और चाहे स्कूल कॉलेज विद्या हो, PhD MA इत्यादि हो गए। और उच्च कुले जन्म
ब्राह्मण कुले थे जन्म, और धन ऐश्वर्य का যদি কোন বল না থাকে, রূপ না থাকে, বিদ্যা না থাকে, উচ্চকুল না থাকে, যদি ধন বল থাকে, তাহলে বাকি চিন্তা কেউ নিয়ে আসে। নলকুমার মানিগ্রীব উচ্চকুলেতে জন্ম, কুবের, কুবেরের মতন ভক্ত, বিদ্যা, রূপ অত্যন্ত, কিরকম সুন্দর রূপ, অস্করা কি গন্ধর্ব তার রূপ, আর ধনে তো কথা নাই, কুবেরের পুত্র, এই জন্য মদ পান করে আর উল্লঙ্গ হয়ে অস্পরাদের সঙ্গে দেব সরোবরে ক্রীড়া করছে। নারদ ঋষি গেলে, মেয়েরা উঠে তাকে প্রণাম করো, কাপড় ধারণ করে, আর লজ্জিত হয়ে একদিকে গাছের আড়ালে চলে গেল। আর এই দুটা দুষ্ট মদেতে মত্ত ওদেরকে গালি দিচ্ছে, আর নারদকে গালি, তুমি তোমার অন্য কোন রাস্তা ছিল না যে এই দিকে এসেছ? নারদ, বৃক্ষের মতন জড় হয়ে গেছ, তোমাদেরকে আমি শাসন করব। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দেন, যাও বৃক্ষ হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তারা অনুভব করে যে আমরা তো বৃক্ষ হতে যাচ্ছি। তখন তার পায়ে পড়ে প্রার্থনা করে যে আপনাদের উদ্ধার কিরকম হবে, সঙ্গে যাও। কৃষ্ণ লীলার সময়তে তোমরা যমজ অর্জুনের বৃক্ষ হবে, আর কৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদের উদ্ধার করবে। এখানে আরো একটা বিচার নিয়ে, যারা শুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত, বিশেষ করে উত্তম মহাভাগবত, ওদের বর আর অভিশাপ দুটা সম্পর্যায় একই। মনে হচ্ছে যে এরা অভিসম্পাদ দিল, কিন্তু সবসময় মনে করব যে অভিসম্পাদ তো বর। মহাভাগবত অথবা কৃষ্ণ কেউ কে বোধ করেন, এটু তাহাদের মঙ্গল। কোটি কোটি জন্মেতে হতে পারত না যে কৃষ্ণ বোধ করে তাদেরকে মুক্তি ইত্যাদি প্রদান করে দিবে। এই নারদ ঋষি তাকে অভিসম্পাদ দিয়েছেন, আর তাহারই জন্য সংসার সে মুক্তি পেল, আর জন্ম মরণ হবে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি অভিপ্সিত ভাব, পরম ভাব, পরম ভাব মানে প্রেম। আর সেই কি বৈকুণ্ঠীয় প্রেম নয়, গোলক ব্রজের। আর ওখানে সিক্ত কণ্ঠ, মধুকণ্ঠ হয়ে ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত হয়ে গেল। এখন বলছেন অথবা এই প্রসঙ্গের অর্থ বলছেন অন্য প্রকার, হে দামোদর, আপনি নিজ বিষয়ক প্রেম ভক্তি প্রদান করুন। এই প্রকার পাশে দড়ি দ্বারা বাঁধা অবস্থা उधर आचे तहा जहाँ उससे संबंधित प्रेम भक्ति की प्रार्थना द्वारा नित्य काल के लिए पास बंध के आग्रह की आशंका पर मुनि का हम ये नहीं चाहते, हमें এটা চাই না যে আপনি পাশ বন্ধনেতে সবসময় নিত্যকাল বাঁধা থাকুন। এই মোচন কি আমার আগ্রহ নাই, আমার আগ্রহ আছে। কাকুস্তরে তিনি বলছেন अवश्य আছে, কিন্তু ईश्वर रूप में ही, इसी स्वरूप में रहकर बंधे रहकर क्या कि हमारे ऊपर में कृपा कीजिए। अथवा वृंदावन में इह এই বৃন্দাবনে ইহা মানে দুটাই হয়ে গেল, এই পৃথিবী স্থিত যে ধাম অথবা বৃন্দাবন গোলক বৃন্দাবনের ধাম।
ओम वृंदावन अथवा, क्योंकि वृंदावनेতেই প্রেম ভক্তি সুখ বিশেষ আছে। Translation. Guruve Gaurachandaya Radhikaya Gadane Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah. Kuveratmajo Bada, this verse. Sri Satyavat Muni prays, Hey Damodar, you liberated the two sons of Kuvera, Manigriva and Nanakuvera, and you gave them mukti, liberation. The curse of Narad Muni, they became trees, and you delivered them. Hey Damodar, you can do anything, therefore please also give me that prema bhakti. I have no desire for anything else. In the previous verse, Namo Deva Damo Dadananta Vishnu, Satyavat Muni had showed excessive enthusiasm in Nam Sankirtan, with great desire and with a great burning desire he had been chanting the holy name. And in that verse he prayed for direct darshan of the Lord. But now in this next verse he is praying for prema bhakti. Upon having darshan of Krishna, the mind never desires anything else. But how Krishna can be seen without prema bhakti, there is no chance to have his darshan properly. Therefore Satyavrata Muni is saying, I am an offender. Therefore how I can achieve prem? What to speak of prem, even one drop I do not have. Therefore everything is achieved by the mercy of Radharani. So that is in the next verse. Sri Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Radhika prayed, Na prema kandosti. I have no prema, but I am simply revealing my good fortune. Otherwise how I can live? Therefore someone with prem must be like a fish out of water. They will be restless. But what to speak of that? We are not having nishta or ruchi. Then what to speak of prema? Therefore in this stage of prem then comes that mood of separation or vidaha from Krishna. Therefore Srimad Bhagavatam is the evidence of all these things. The necessity is prema bhakti. Old Mother Yasoda had bound Krishna to the grinding mortar. Outside of Krishna's house was two trees, Yamalajun. Those were the two sons of Kuvera, who had been cursed by Sri Narad Muni. Therefore Krishna pulled the grinding mortar between those two trees and liberated them. But he did not only give liberation, he gave parabhakti, parabhav, prema bhakti. He also made them parshads, eternal associates. Therefore, he gave them shelter in bhakti. Which type of prem did he give? Not Vaikuntya prem, to become an associate of Narayan. But he gave them prem in the mood of Brijvasis and a place in Goloka Vrindavan. Nalakuvera and Manigriva became Snigdakanta and Madhukanta respectively. Snigdakanta always sings Krishna Katha in the assembly of Nanda Baba, and Madhukanta always sings the pastimes of Radha Krishna in the assemblies of the gopis. Therefore in this comment samjato means Krishna is giving benediction. May you have that parabhav, that supreme devotion towards me. This is in the Bhagavatam. And there will be no more birth and death for you. Therefore Kuver, the god of wealth, had two sons. But Kuver had a very affectionate relationship with Sri Narad Muni. Those two sons were naked and intoxicated and enjoying in the sarovas, in the ponds with the apsaras.
that time, Bhagavatam describes 4 types of intoxication which cause madness and forgetfulness of Krishna. One becomes intoxicated by beauty, physical beauty, by wealth, by high birth, and by material education, like knowledge of music, like college education, MBA, PhD. These 4 things cause one to become very proud. Therefore, all these 4 things were present in the 2 sons of Kuvera. Therefore, being intoxicated by those 4 things, as well as drinking wine, they were completely naked, enjoying with the divine damsels, the Apsaras. When Narad Muni came chanting down the path, those ladies became ashamed, covered their bodies, offered pranam and hid themselves in the jungle. But those 2 boys became very angry at Narad. Hey, they began to abuse him. Why you came here? There's no other path. And completely naked they began shouting at him. Therefore Narad Muni punished them, chastised them. He said, you have no shame, become trees. Immediately at that time they began to become trees. But they fell at the feet of Narad Muni. Oh, please forgive us, deliver us. Therefore Narad Muni blessed them also. Okay, go. Become trees, but you will take birth in Krishna's pastimes, and Krishna himself will deliver you. Therefore in Uttam Vaishnava Mahabhagavat, his blessing and his curse are both great. They are both the cause of all auspiciousness. Therefore when Krishna, even when he kills someone, this is very auspicious for that demon, because they get liberation from birth and death. Therefore Krishna liberated them, they became freed from Maya, and they achieved Parambhav. What is Parambhav? Prema Bhakti. And they got residence in Goloka Vrindavan. And they became filled with a mood of seva towards Krishna. Therefore, hey Damodar, you can give prema, but you are bound by your mother. Therefore, I do not wish that you are always in that form bound by your mother. I do not wish to always that you will always be in that form, but still in that form, please give me blessings. Therefore, there are 2 types of Vrindavan. One is Bhoma Vrindavan, when Vrindavan comes to this world, and the second is Apakat Vrindavan, Nitya Vrindavan in the spiritual world. Hey, Prema Bhakti. যে প্রকারে যে স্তরে আছে এরকম ভাবে হবে তাহার শিল রূপ গোস্বামী বর্ণন করে নানা প্রকারে ক্রম দেওয়া আছে কিন্তু শিল রূপ গোস্বামীজি বর্ণন করছেন আদৌ শ্রদ্ধা पूर्व जन्म सुकृति यदि থাকে তখন সাধু না চিনলেও তাহার সঙ্গ আর তাহারা অনুগ্রহ করে কৃপা বশত ওই মধ্যম অধিকারী কৃপা করে কৃষ্ণ সেবার বাসনা হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত করবে তখন সেটি শ্রদ্ধা এইটি হচ্ছে পারমার্থিক শ্রদ্ধা পারমার্থিক শ্রদ্ধাও 2 প্রকারের একটি বৈদিক ভক্তি দিকে নিয়ে যায় আর একটি লীলা কথা শ্রবণ করে লোভ উৎপন্ন হয়ে ও শ্রদ্ধা আবার গোলক বৈকুণ্ঠ পার করে যায় ভরে যেতে নিয়ে যায় अनादिकाल থেকে জীব সংসার সাগরেতে অনন্ত প্রবাহেতে পতিত হয়ে দিকে দিকে ভ্রমণ করছে যে সময় ভগবানের কৃপা হয় ওই সময় সাধুদের দর্শন হয় যে সময় সাধুর দর্শন হলো বুঝবো যে আমার সংসার এখন নষ্ট হয়ে আসছে এই সাধুর সঙ্গে
मुखेते हरि कथा श्रवण करे धीरे धीरे तार भजने ते रुचि है अनर्थ दूर जाए जो तो अनर्थ दूर होते जावे भक्ति एटो परिपक्व है निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और तार शेष क्रम आमादेर के देखते हबे हृदय हाथ दिए देखते हबे पारमार्थिक श्रद्धा होइछे कि ना कृष्णेर जन्य अखिल भोग त्यागेर अभी इच्छा होइछे कि ना कृष्ण भक्ति जन्य अखिल भोग त्याग और अखिल चेष्टा परायण अखिल चेष्टा परायण और कोनो दिके चेष्टा ना कि रकम हबे এই রকম ভক্তি হবে এই চেষ্টা পরায়ণ তাহলে এই शुद्धा भक्ति হবে। Therefore, Sri Rupa Goswami has given the process, the sequence for the development of bhakti. If due to the good fortune of previous lives we have performed some seva or some sadhusang, we have Sukriti. That Nitya Sukriti gives the result in this birth. One can easily achieve sadhusanga. Sadhusanga here means of the Madhyamadikari Vaishnava. By hearing Harikatha from that Vaishnava and by the mercy of that Vaishnava, the desire to serve Krishna, the sprout of Krishna Seva Vasana, the sprout of desire to serve Krishna will enter the heart. This is called Shraddha, Paramarthik Shraddha, transcendental faith. This Paramarthik Shraddha is of two types. The first being Vaidhi Bhakti, and the second is called Lobamai Shraddha, which is achieved by hearing Lila Katha. By achievement of that Lobamai Shraddha, Shraddha based on greed to taste the sweetness of Krishna, one may cross Vaikuntha and enter into Braja Vrindavan. Therefore, since time immemorial, the Jivatma is moving in the grip of Maya. But by Krishna's mercy, that Jiva may attain Sadhusanga, and by the influence of Sadhusanga, then can cross Maya. Therefore, by hearing Harikatha continuously, slowly, one may achieve some taste in performance of bhajan. Then anarthas will be dissipated, and one will achieve progression through the stages of Shraddha, Bhajana Kriya, Nishtha, Ruchi, Ashakti, and Bhav Bhakti. Therefore we should see our own present condition. Where am I in this sequence? Have I really achieved transcendental Shraddha? That symptom is there. Do we have a desire for Akila Bhog Tyag, Akila Chesta Parayan? Have we really developed this desire to engage all our efforts for the happiness of Krishna? Have we really developed the desire to give up all type of enjoyment for the happiness of Krishna also? अभी हम लोग बैल बन जाएंगे. We will go to Belban. This is Gocharan Bhumi of Ram Krishna, and also Lakshmi wanted to enter in Ras Leela, so he is doing hard austerities, but still now his desire is not fulfilled. So Ras Leela and Gopi Bhav is so high, you cannot imagine even. So you should go there and take darshan. आज एकादशी पारण আছে 8টার পরে 8:06 से 9:27 के बीच में, इसलिए पॉकेट में कुछ ले लेना
अब ब्रह्मचारी लोग सब लोगों को एक एक मुड़ी 2-2 मुड़ी का दाना सबको बांट दें, जो 9 बजे के पहले 8 बजे के बाद में वो मुख में दे लें और फिर जल्दी से लौट आकर के यहाँ पर जलपान करें। गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कल परिक्रमा के समय एक भक्त का एक मोबाइल फोन खो गया है, ज्योति किसी को मिला है, कृपया हमारे पास जमा करें। One devotee Harikant by name, he lost his mobile phone in Ananda Dham. If somebody has received, please deposit to us. मैं रसानंद प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि आज पांडा को खबर दे दे, पांडा शाम को आ जाएं, उनको पांडा विजय देना है, सम्मान करना है। तो रसानंद प्रभु जहाँ कहीं भी हो, कृपया पांडा को इन्फॉर्म करें। करना है। अच्छा, आप लोग अभी तैयार होकर के बेलबंद यात्रा करें। स्टार्ट टू गो बेलबंद and very soon you should return. ভারতীয় যাত্রীগণের জন্য বলছি, কাল সকালে আমরা এখান থেকে রওনা হব 9টা ঠিক পরে। আপনারা কালকে সকালে পাঠের পর আপনাদের বেডিং সমস্ত বেঁধে এখানে উপস্থিত হবেন। 9টার সময় আমরা প্রসাদ দেব, और बेडिंग सब गाड़ियां चढ़िए सब अपने गोवर्धन चले जाओ। यात्रियों के लिए अनुरोध कर रहा हूँ, कल हम लोग 9 बजे इधर प्रसाद सबको परिवेशन करेंगे। आप लोग प्रवचन के बाद अपना बेडिंग समस्त लेकर इधर आ जाएं। कल 9 बजे के पहले ही बस आ जाएगी। प्रसाद के बाद हम गोवर्धन रवाना होंगे, या दोपहर प्रसाद 9 बजे हो जाएगी। So I am requesting all devotees, tomorrow we will depart from here to Govardhan, Sri Giridhari Gaudiya Math. So just after class, you have to bring your luggages here, belongings here. From here, we'll serve brunch prasad, then we'll go to Giriraj Govardhan. And ভারতীয় সমস্ত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের জন্য জানাচ্ছি, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী থাকার স্থান গোবর্ধন মঠে রুম নাম্বার K1 এবং D2, রুম নাম্বার K1 এবং D2। যারা রুম নাম্বার K1 D2 জানেন না, তার श्रीपाद मुनि महाराज से कॉन्टैक्ट करবেন। भारतीय सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए गोवर्धन मठ में रूम नंबर K1 एवं D2 में व्यवस्था किया गया है। जो लोग रूम नंबर पता नहीं, श्रीपाद मुनि महाराज से कॉन्टैक्ट करें। Those devotees who do not know yet where they will stay in Govardhan, they can contact the Brinda Devi Dasi at the registration booth where it was and speak with her, and she will try to help you adjust. And those devotees who have excess luggage, tomorrow morning be early here at 7 o'clock. There will be one room available, but you can only receive it back at the end of the parikrama. Don't bring it if you want to come in the middle. That will not be possible. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare